Siswa IAIN Kota Parepare, Sulawesi Ricuh Selatan mewarnai melakukan aksi demo unjuk ratusan rasa mahasiswa di depan UNSUD yang kampus menolak dan gedung kenaikan uang rektorat kuliah tunggal. IAIN Kota Mereka Parepare. memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor hingga mengakibatkan sejumlah kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Arham Janta. I'm from 11 Marketing 2. I will presentation analytical about why students are demonstrating about the increase in the single tuition fee UKT. Ted analisis mengapa mahasiswa demo tentang kenaikan uang kuliah tunggal atau bisa disebut dengan UKT. Pembukaan, pendidikan tinggi merupakan salah satu hak dasar yang harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang sering kali dianggap tidak transparan dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa telah menjadi sumber ketidakpuasan bagi masyarakat ataupun mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan UKT telah menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai kampus di Indonesia. Lalu, apa mendorong mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan UKT? Pollution. Higher education is one the basic right that must be accessed by all levels of society. However, the increase in the single tuition fee UKT, which is often not transparent and does not consider the economic capabilities of students, has become a source of dissatisfaction for many student demonstration against the increase in the UKT have become a frequent phenomenon of various campus in Indonesia. So, drivers students to demonstrate against the increase in UKT. Body first, increasing cost of living, the increase in UKT that is not balanced with an increase in the subsidies or living cost assistance makes students have to bear increasingly heavy cost burden. This affects students' ability to finance their daily living needs. Second, lack of transparency in fund management. Students often feel that the increase in UKT is not balanced with increase in the quality of campus service or facilities. This raises suspicion that UKT funds are not managed transparently and accountably. 3. Effect on equality of access to education. The increase in UKT that does not take into account the economic capabilities of students has the potential towards the gap in access to education. Students low-income families will find it incredibly difficult to access higher education. 4. Demanding just and transparent. Student demonstration against the increase in UKT are also a form of demand for justice and transparency in the management of UKT fund. Students demand that the campus and government be more transparent and accountable in managing education fund. Conclusion: the student demonstration against
the increase in UKT is form of protest against unjust and lack of transparency in the management of education fund. Students demand that the campus and government student consider student economy capabilities more and increase transparency and accountability in managing UKT. Yang pertama yaitu ada isi. 1. Biaya hidup yang meningkat. Kenaikan UKT yang tidak diimbangi dengan kenaikan subsidi atau bantuan biaya hidup membuat mahasiswa harus menanggung beban biaya yang semakin berat. Hal ini mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk membiayai kehidupan sehari-hari. 2. Ketidaktransparan pengelolaan dana. Mahasiswa sering kali merasa bahwa kenaikan UKT tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan ataupun kualitas kampus. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana UKT tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. 3. Pengaruh terhadap kesetaraan akses pendidikan. Kenaikan UKT yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa berpotensi memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah semakin sulit untuk mengakses pendidikan tinggi. 4. Menuntut keadilan dan transparansi. Demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan UKT juga merupakan bentuk tuntutan akan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana UKT. Mahasiswa menuntut agar pihak kampus dan pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana pendidikan. Terakhir yaitu kesimpulan. Demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan UKT merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan dan tidak transparan dalam pengelolaan dana pendidikan. Mahasiswa menuntut agar pihak kampus dan pemerintah lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan meningkatkan transparansi dan akuntability dalam mengolah dana UKT. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.